Wow. TikTok na. Kani away. Di ko kabaluan na. Matadluan ito kag step. Gida, balita na. Murag kabalo na ko. Ana, oh. Ge. Ana. Dili, ana. Ana, ante. Mo ana ka. Tapos ana dayon, gibalik. Balik daw. Taisa. Wala silang Marisa o kuan na Marites. Naalagi mo Marisa ug Marites. Hinday o hinday. Nakutuyo ninyo. Manguha kag saging. Yang bidong o indong. Gita lang. Asa mo na agiana. Dito. Hala. Arang saging nilang. Hala. Naubang eh. Oy, pinta ma. Kamitig lang na. Dudong, unya ba? Subaya ang sagingan kay basin hilabtan o mga hilabtan o gamot. Oh, kuya, dong. Kasi ano ba? Ayun. Dong. Nanganguha dito. Hana, nanguha. Di, basig makitaan ka sa tag-iya. Di, uy. Kaming naugmang ka, Marisa. Gani. Marisa ko, oy. Na, di na makuha. Kati. Uyugi sa akong pangihibi. Oh no! Tala. Pagdali mo, ha. Pagdali mo, bantay mo. Itong nanguha dito ba? Sa budyalan ko, be. Kuya Indong, naarabay nangawat sa inyong saging. Kinsa man, silang My God. Biday og Inday. Tala, agtuon na to. Tala, managanap ta. Kaya nilang magpanghin lang Marites ug Marisa. Uy, hulat-hulat lang tagamay, maabot ra to sila. Sige. Ay, nasakpan! Ay!